guys. Wow! Diba panalo? Nalamay ako sa camera. Yan. Yan guys. Yan. Ayan na sila guys. So, andito kami sa Outback Steakhouse guys. Ayan. Naghintay pa kami ng pagkain guys. Ayan guys. Oh, naghintay pa kami ng aming order guys. Isa pa, wala pa rin kaming alak. Tubig lang daw muna mga guys. Ayan. Dinner time. Ayan guys. So sila na may alak na guys. Kami dito wala pa. Doon banda may alak na guys. So tignan mo. Kumakain na sila, kami dito guys. Tubig-tubig lang oh. Diba? Kawawa naman kami dito. Oy. Buti pa silang apat oh. Healthy na ang kanilang bitok guys. Nakatikim na ng alak. Kami dito nga guys. Tubig pa lang oh. Tingnan mo, may food na sila guys. Kami dito wala pa oh. Kawawa naman kami dito oh. Sila lang mayroon na doon. OMG guys. Ayan na. Kainan na sila. Hindi nila guys, oh, in fairness. Kami wala pang food eh. Ayan, yung dressing guys. Ito na yun naman. Ayan na. Itong pangalan ni Madam? Piña colada. Piña colada guys. May alak to guys. Ayan. Andiyan na naman yung aming chicken. Wow! Yum yum guys. Umpisa na kain. Umuwi na kayo kami. Dito guys. Also, for deep fry yan guys. Chicken. Dito siya. Meron na si ate. Then, ayan. Asali tayo guys. Chicken. Kampay! 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 Cheers! So, guys, ano yan? Ano? Spaghetti. Yan pa guys. Eh, akala ako manager eh. Grabe ang aming food guys. Food drive kami after work guys. Grabe. Mukha ng mga busog guys. Oh. Wala na. Pahinga na sila guys. Guys, so napagod na yung mga busog guys. Oh, hindi pa namin naubos yung pagkain namin guys. Oh. Si Maribik. Tita Bik. Yan guys. Oh. Yan, oh. Mga mukha ng busog guys. Ayan na guys. Oh. Ayan na guys. Busog na. Busog na guys. Busog na guys. Inaantok na guys. Dahil busog. Guys, ang dami pa naming mga food. Oh. Hindi na ubos. Oh. Ayan. Ito guys. Grabe. Ayan guys. Gabi na. Dito kami sa Shibuya. Ayan sila guys, oh. Ang ganda sila. Wow. Ayan guys, oh. Mga riders, ang galing naman, oh. Pagkat nila guys.